Akaba, Imam Afishiapa, Habibi Herbal Clinic, know your blood group and know your diet. Last week, you come my doctor Echichen, the pa Tienwe, send your baba betwaso, dog ewa hano, your baba betwaso. Nti eslema, your papa in crackso aba, months massive, no more relax, no more shaying, ye call aba. Kaiko, I didn't know a journalist with Nima or Bravo. And money how me a Habibi herbal tea. Nama wa hase mema wu nipedia ahunkeka. Na mama wu kon adunpiano. Hey, mensume wa ha. Within the Panos tea. Ye mejuma se meboa wo brebo. Tuma bread. Na yase me. Ha ha ha. Ma passe me be you ya on next for the senior show. Me a friend me pass so much. Hello, Munina. Me dingy single. Me ya millenni. Happy Biara only we shall be from how. What's so you move back on? Misumi di Batura TV wa hasemema unkwamwono anya hoden na mabwa mo moje dia frusani ye oba wa fefu oba o ma akwada nufo ni akwada oni ofie dumienu eno mubetumi afre o 02430393937 anase 027579405 FD ahwehwe sa adwadi nkratu yi mu agye atumu se eye Dog, Yama Akaba, Afishiapa. Yeah. Dog, last week, you come on a the pa, I'm running tea, ye, send ye buy a baba betwaso. And some more beside no, Bakwa, in here on my pa, in Uncle 4, I shall 4 near parents, no more free. Omoba hospital now. Obi o honoma. Oba, osima me nurse. Me da abrofundro so. Na me san so ba benum ahabedre. Me nya so insunsan so bi ana minjai mrofudro na menum ahabedre no mi wi a. Ana obetumi nya ho ncheche bi amaye. Nti dog. Sisi awabe. Ye pese wa kasa wo chechem. Emma ya chefo ene ye client. That's it. Na me insra ahefo be play na o insra won so. Na ye cameraman for so na me insra o me no ma ye djuma free fie be bre da bia me ka se no kra nim nya me anim ni adoma nya me de adoma ye ne blood group addition ye ti ye din kwa fa so ye no obi ye science na din ni person che ye obi a ni ho betima ka se ye ne sign na bia say ni say ti ade a ye de na se kese e ma obi a na questions we no e ade a ehia pa titu ene sa wo mo efre habenru abibidro no because say and habenru asem me say me herbal studies wo UK na emrofo no kra yusu herbal no eche ye abibifo nei it is ye adro wo Britain ujimi ko friend abibidro man nye ye herbal medicine ye ni say obeka kire ye say ye abibidro Anuti ama ye ha no akokrati niema bebre misunderstanding bi ewom a obi dwen se wonom sabio chemical drugs na onom herbal medicine enye sanity de wo mu ane se blood group bia no habaya ye di ye nuru na nkasa no blood group bia wa habaya ensese ye di ye duro ma no enti se ekoba se ebia wo chiri sabio anka yemfa for any example anka yedi adru but acid na ewomu no for echi it is a woba heba no de anka na ayadru na ukonom orthodox medicine no efra anka no a ebema wo yare eno no beka se bia heba na wo de fry no na ayede amana basa eti wo ba ye ha no mu a ye be kire wo mu ni a kire wo se ye wo blood group we no adru bi wo ha ye mfa ma wo eti blood group bia oba ye hodo ye wo kwaye fa so treating different eti say wo nom orthodox medicine anase de ye ha ye friend abrofuduro no eja ne wo hwe orthodox medicine na Ghana ha ye bi wa ha eti ono so ye be ka friend abrofuduro ewo ye ne perception ne ma bi ho no ma ya ma aka ye ho ntino ye ka ya na ye hwe hawa esitie ohu eye aduro ye ni se abibiduro ana se abrofuduro no
orthodox medicine and chemical drugs and your work a year herbal medicine. Enti so benuma fra obetimi anoma fra nebom hu se o blood group ne de yes a habanuru no okofa arobela B4 H arobela A4 H arobela but O4 ene use arobela but arobela ne omu ba ko bi wo ho no mo eno nko na omu use so AB H use arobela eti se wo ko use arobela de ye aduro na wo de koma obi an blood group ye B ana wo de ye nkun na de koma obi an blood group ye B aye kan obi a wonim no so onim se nkun bi ana se samena bi ye de arobela na aya wo de se wo ye B a fa ebi e kan ho nam sei na eye kakra wo de aye wie no kra no pa ahoro eye kakra fa won safa ho na wo bo se eye tsem futuru on se da nitete eti egina habankura ye de ye aduro no eso ene ye de ma enipa enti wo ba habibi e ba clinical ye chire mu o blood group no haba wo ye mfa nya aduro ma wo enye se herbal medicine no ene okwa bruchira mi de oda ye secretary European Herbal Medicine Association ye secretary obie the herbal hospital 1976 this is one na ye secretary am me one card me complimentary card me bibia me wo e wo ha e wo me ha oh at times you say kura no ono na air supply seed da ye bibia oh so wo wutimi nkasa ye yusu abrochire na yusu herbal no efra Queen Elizabeth wo yusu herbal pa oh so obi tna ba bi no ka say wo yusu abrofuduro menko yusu abibiduro a nipa kro no mesre yemfa anse kasa no say ye nyina say bi we say ye correction ye change system no ye kan ye because ye catch us menko no mo habanuro a one wo make say wudidi aduane na wudie ne bi na ye de aye habanuro no board ye de aduro last me ne mai bi call me farms no say na say nuane wudua ne say ya dia wo be boka wo ka wo board farms na me say hwe adi biara e wo fu mu ha de aduro menke am me won me de aduro board am me wo me de aduro koko am me wo me de aduro oh bayre am me wo me de aduro enema me wo nyina na de aduro enti me de bayre ye aduro a e ni me mfa ma wo oh sana ade na tie enti ade nuane na wudie na nkasa no eno na ye de ye nduro enti menko ka se herbal medicine ene abrofuduro no enfra da bi nya sa na tie yemu yenya abibiduro ne ka eno na amma adwuma nanim egu ase se wo ye heba obia be dia dance de o se me bo an onko KN University enko buza se omo ye herbal medicine no wo ni omo ye ada courses no ehimfo na omo de ye den me mo course bi adi ba wo de just go there and ask them omo ye herbal medicine any omo ye ada courses no de hin na den because herbal medicine sa wo ya ho say you see ya nyame adumi ya kire se de esi dua haban no ya kire haban ni dini ya mu ya kire difference a ewo mu a ye mfa nya duro ma blood group bi enu achi ye besa kire wo lab enu achi ye besa kire wo se de wo si hwe nipa anatomy and physiology ni nyina ye be kire wo ni asa kire wo na tie krokro na anua na wo dua so aduro no kra no say na sesa wo ye wo de hwe wo sa akoso wo nyina ye ka bom ama wo nko a wo ama wo nipa ba ko asua enti edene enya disua ketwa enti so obi ka se bia me na na kire me so dae na bi ono frɛ na bibiduro a ye ni asabi onyame ayi aduma yakɔ school no so yenya aka yenya bibiduro no eka na ye herbal medicine sana eno so etie yo dog ye da wase ahwefo se the dog eka no ase yenya bibiduro ne kanea ka no haban duro so woda mrofuduro so a obetumi anom ahabendro na mmom e depend wo blood group type no so nti hye na wa ankonom ahabendro a enyema o blood group type no eno ene be ha nti sana so wunim ni nyina obetumi anom ahabendro ene mrofudro no abom edamase yakoje yanka so no aba nti munya abotre na montenase na monhye edamase Kai Kofi, Adentina Edranisi Winima Obraho, and Money How, me a Habibi Herbal Tea, Nama Hase Mama Unipedia Ahukeka, Namama will call Adunpiano. Hey, Mensume Waha, redeem the Panos tea. Ye Majuma Semeboa Brebo. My breath, I see
Ha ha ha. My best me be you will yell next for the senior show. Me a friend in house. Summer show. Hello, Munina. Me ding the single. Minya Millennium. Abi biara onu ebusia benya ye from how. What so you move back country? Misumi di Batura TV wa hasemema unkwammo no anya hoden na mabua ma omoje di afrusan ye oba wa fefu oba o ma akwada no fo ni akwada a oni ofie du mienu eno mubetumi afre o 024303937 anase 027579435 FD ahwehwe sa adwadi nkratuo yi mu agye atumu se eye Yo dog. Obi ebisa say blood pressure no. Ewo blood group bia ne de na koma ebo edu. Timpacho betumi anya mu nchechemu kakra amaye. Ahun se le nyame bo nipa no. Sabi o ye te se ka. Nipa so na mrofo hwe eye ka pepepe. Difference bia anya dey enim. Difference e wo ma na say car ne tires twa na ho. Car on kasa. Car no dade na wo ho wo de wo nipadua na nya dade but niema na ewo mu no eye pepepe eno na mrofo hwe so a omde ye car ye wo petrol car ye wo diesel car eno kra ya na blood group na manfo kan ya ne asem ara ya awre ho se wotime fa diesel ko gu petrol car eti petrol car se de wodi gumu esi running tem no ema enom petrol e different from say wodi diesel egum petrol na angasa kra nso yesa wo super so who said that necessity ha difference ewum v power so difference ewum eti sa na nipadua no nso etie blood group bia wo ha wa ne moja ne si rane eko obi ti se ofo omo pressure no because omo moja ne ti se petrol pepepe ehye entem enti omo no pressure no tembia se ubi nye ni ye pa nke free 130 ekosoro ena A4 enso nke free 110 eko B 100 B ni kwa bitima ba 90 no problem AB 150 eko it depende o blood group no ye the blood group no so to nche ya desua ba ko amanfo wa ha bia wo ye nipa ho adwuma na wo bia wo de asa bi wo nye nipa ho adwuma kora hwe ni ye ni we senso nipa ye mudro ye different wontimi nkan sem saturator tank na ebu diesel gu no ene akola wo kwa he na ya sa de new model bi aba no emu tank no ye fele ne pe ensi da samimi mudro 70 kilos the whole world researcher ya ade di pefe ni say obi ani mudro ye 70 kilos no emoja e won mu ye 5.5 bottles it is a mudro bro 70 kilos a umoja bro obi anya calculation ni because I'm ready to tell you calculation ni na wa ha ba wa what wa de fa o calculator na ye umudro bro 70 kilos a umoja bro 5.5 bottles so umudro nuru a umoja nuru 5.5 bottles eti wuntimi nkan tell so obi ani moja no ni mudro ye 100 kilos wani obi o ye 70 kilos o mumoja eyepe ewo mumudabi ena mo na moja na do so so eno na chese de wakoma si ye dai ebo eti obi tuma ye bi na ni mudro ye 100 kilos obi ye bi na ni mudro ye 70 kilos o mumie no moja ewo mumu enyepe ena moja no so ade ye ne se erani ni peduala me ni peduala weke kama se de petrol ena se diesel weke amaka enti ade biara a wo ye no se moja na run fast sa wonya hwe no ada o moja no e different se obi meba se wo hwe ebiase nyame aye nhye ne se omudro ye 70 kilos moja na ye 5.5 bottles no se wo ye bibi akoma no blebo no nyame aye blebo no automatic o produce extra blood 2.5 bottles moja enkoto miru ne fa enka wodada ne ho so omudro bro 5.5 omudro bro 70 kilos a moja no so ebe pompi ebe ma extra blood o liver no eye brebon be ma moja foforo a e bro 2.5 bottles emra moja be ba be ka ho pe akoma no so anya ese so wode ye duma fast because wo ye bibia be no musuo ba wo no moja da bia me ka se
me tell me ba from so obi a wa anko school kra obi ntimi na da wo emoja ni nyaba pe akoma no so no wo ya adi nte so wo mani padua no moja ntem se de wo ko wo twika na wo pese oduru kumase ntem a from Accra to Kumase wo betia so ntem wo be speed no do so eche obi traffic so eti emoja no kontem eti sa abra no a extra blood anase moja foforo aba be ka 5 dada ne ho 5.5 no ho no esa akoma ne bokoso eti wo ye o na say wo ye bibi na wo moje wo mu ye 150 dada because umuodu eche 70 kilos nti wo ba o mi so pressure na ese koso nti say wunya extra blood pe ese extra echo ebetima ko 200 enye yare because e kai kom rikana o ka say yare dia ene se ka na say dia ene splometer no wo mpese koso a this o te no eti mra wo fo so akoma ne say wo ma akoma ne nyadwuma na wo te akoma no pressure nye yare say one ye fa so bi dundwene na ne pressure kosora yare so obi edidi na ne pressure kosora yare obi tumrika na ne pressure kosora yare ye fa ba ko ento aso ha the whole world obi a wo de nyane a pressure kosoro de ntie ne say wo koda organs ni nyina stop anyadwuma kopem wakoma no na adwuma kakra ba wo sore ya no emoja no enyina organs ni nyina hia moja ntie sa akoma no ye fast no mu bia moja ntina so konkre musumu a ye se wo ti woni foforo a men sorry prepare da kakra o ntina ya na amrofo ni bibi nso aba wo da nyane abompa ya ansa na wa sorry nyina ye tricks de bia me ka se ye ma no kra nya dwuma se wo da lanse enhye na nyame aye no wa ya ma ye yo nti nyame no eye yo nyame de wo sum no wa sum no de otia no tie enti wo da nyane a ye se tena se da kakra ne bompa ye emra wo da ho na wo bompa ye no bo sa fe organs ni nyina no bia benya mo jale bi kakra fe no nya hoden dia sori enti wo da amen sori bum wo bia enti wo da sori foforo no a essence akoma ne ye dwuma ntentem tu be chiro pressure na koso eno na mrofo dia da ye se anopa bia chiro pressure tu bo so obi ada o sori anopa no ano akofa BP obi okura wo da na BP machine eda na isina tifi no akofa no atechire ne se koso pe na ne yemu ahye no wo yemu se won so pressure no be sa koso so se dey enti ni nyina no ya de bia mrofo no ye na se se sa amre ye nyame adom nimdie no ye ku anim no ye try se be hu se nsam ni bi o ba ye hwe ni ye sana ansam tenti pressure ankasa enye yare blood group bia wo ne de ansa na mu duro nso e bia wo ba bi moja ba bia se pressure no e kokko duro de wo mu no yo dog ye da wase se ankomo no ayede komo no ayede kan ye da wase nti no so blood group no ene o pressure ene enam nti so wo ye o a na so blood group no wo sura na so obi de ede na 150 bi de 200 a na so wo ye a men ka say oh me blood group no me pressure no e wo suro nti no me yale da bi e yo bia ene ne de nti no ye nhye ne nso damase montna se na mo hye kwa kwakoje nkrato aba na mo do sisi an ye pese o fa blood group ne baako na wo chechire mu yie emaye omunnuane a omso omudi ye pese o fa blood group ne baako na wo chechire mu yie emaye da wasi na me enhira mo na me mfa kakra bi ntoa pressure so mi wi ana maba me stress ya na manfo ebi wo kan si ya na eye adenti ya na me pese obi a hwe practicals no emo because ye nyina na bibifuo se ye ho kire ye ne a ye nyina se me na anto me betima to me maame ana me papa na me nua bi on se wo ye hwe ense broni be ka kire wo se wo pressure no pa ko ye exercise ne ya na me bisa se obi ani se wo ye exercise a wo pressure koso ade na me pressure koso na ye se me ko ye exercise wa ye ne aye mu ho nkonta e be kan se bibra fa ho na wo benefit na wo ye den na wo ye den ba wo benefit still pressure ne koso e no so we on nye fat no na ama pressure akoso enti ye hwe ni ye misre mu ye mpese ohun sade bia no wa hu ni ye a eyirawo enti na ma ya na mani abre abibifo no mrofo no e de afa kwai bebre so ama e de how e ba ye so pa de mesre se amanfo enya abutre nenso ma ye ka no mo amfa nko practicals na omu hunu se de esiti na wo ka se blood group no me pese me fa ba akopɛ na ye ka nemu because aduane no de
ya kan say blood group bia wo nuane a wo chiri to ba habibi e ba clinic e beto ye boni ama ho book so aka ho one so obi ye o a ofo no se di nyamisi bo wo mu ni wo de me kan say obi a wo de achinyi bia no fa subai no nko a example say blood group nya no kra ye hunu subai no so sa one we ofo nda bi wo mo nka se nipa wo ka se wo ho no mbofu wo ye o ma de nso timi ye o mo ya ena esen se nyame bo wo no omo moja na acid ne dɔɔso omu ni protein ninti no acid ade biara acid wo mu no enye ma wo mo enti bi se anka tangerine watermelon kube enye ma wo mo wo ye o na de so wo se me boa ne esi kube ya wo de ekope kube sisi ale no mu ni nsuo ba ko na no hwe wo be hu se na wakoma no otwe kakra be hu se wakoma na ha se yebo se wo ko so no mo ese wakoma no ena eburo nso energy ne alcohol nti omu chiri tina odi eburo anada wo mo so na odidi anopa afi unidi bi mo obetena wa eburo enso eyade bi a ofo enyema wo mo afa cabbage any mure because of fungi na wo mu no eno so nyema wo mo pano make any doctor bi o wi ase bia including Ghana ha you say ade a ne digestive aid tin pa ye pano eti so ye o na wudi pano and digest ni nyina ko gusto stomach me produce antibodies na fight it your immune system no na mo akunya diabetes unya diabetes e se onya pressure e no ayi si ni akaka ka ho bebre yesere mo mre no yentimi nka ni nyina ba twon ho ni nya hoden dia to so bi o me say o mu chiri oats any wheat ya na me ka de bia se niam amrofo di be che ye no se ye careful wo ho ene sabi o mo ameto se ye di wheat ne yi beche ye no otu beche ye no ka ya na o mo ntia se ba de bia me ka se ye se esua history ye mfi apom de nka ho oh tu o mo chiri nkate se ya na man foka se ye ya na eme ya nkate anwane wo mu no eno so dako ye be sa ba chiri mu biem ti o mo chiri nkate o mo chiri enema ewo nchansi mu a ye si no ni nyina ye acid it be to say cocoa products milk and toast a yama for pa now so much the what chance because the chance in my acid a feniama bia caffeine won't be no umuchi cafe because and also and no so you now no more caffeine be and yama cafe woman unyini kakra bia so ade man answer also and a failure in sumunam redfish ni tilapia ngwa no mo we dia ka bia se wo mo so no na emom no de ayema wo mo pai mujanam a wo ye o ani ese wo nyina nwina ntwinam wo ye o ani mujanam a wo chi e preko wule kotodwe ena na ntwie ti eno no ene blood group bia achi sa ne ma we no emma da ye so nya refri eba wo so ena fe ni emma section ewom this spices yenye careful on spices on make e wo si me boa spices wule kotodwe ni na ntwie ti kosesi a na wo de anumre ana wo hwe amiwe ya no kopebi na di ana wi na hwe da ya obeso na najo e ma refri ni da ye so basa ti ye hye sa na ma no so na mu na ntwinam na mo ma ho de wo ye o na ja na ntwinam ya no nya arthritis kotobi ani usisi e be ye o ya sa ma doctor na o ka che o se ja na ntwinam no ba no abeka che o se je say operation the seremo ti amanfo hwe di na fa nyama bi wo ho no ma ye be hwe se ye pese ye nhye ye papa na ye de boa nti odoko clinic no Islam 2020 ye nyaduma ho biem ye wo fete kakraba ye kubase ofaka doctor ofaka so free kepus na ebo so free ka so aside na ebo wo se o ko fete kakraba kubase we si wo Habibi bus stop wo si ye ne a ye wo ho ye pon onimre 8 o'clock start anopa 6 memenda ne kosi adam so ye aduma 2019 de ni enye duma ba 2020 ebe ye duma kosiada aka ho by Sunday de ebe pon 3 by Saturday ebe pon 8 enumere na kuma senso ye was petin bo mfa ka Dr. Mensa ka chere driver so si wo Habibi Herbal Clinic na fe wo mo ton yi tin bi bia no so no we screen no so na friend ebe direct wo amo ato tin bi adara fo nso aye ni mama ye ni aso se de maka se wo mo ye papa no e ma ye nyina no mo mpa ye ma obi a nti driver fo ye nhye papa ma mo so there will be private car na wutwidi na bawo say a taxi na ade ni pay bawo impo moto class moto
so obi tena wo moto so na wo de ne ba ka kire ye uko OPD a oso ye driver ni ado bi ba ye nya hu nipa krope driver na ebe ma ba bi atena na ye wi a ya ma wo team na wo blood group no so ya hwa ma ne ma ho book free drivers no mo ye taxi driver na pentema kwa ka e kwa ye be ya ma no nya kwa akọ ye wadwuma ye pese toizika egura ye mu nuane ye toizika ye dini nyina no free ye mu ti esi know your blood group know your diet e kwa ye be fa so ye nyina bi na apomden e na se habibi esi ye so mesua haban ko 501 e wo UK enye ketwa wo mesua lab bibia ni pedua ho de mesua se de esi dua enuro ni nyina ya je nsase 120 acres e wo gomwalo ni ye dua enuro nko a ana afei so no mesua enam yare sexual transmitted infections so 2250 munhwe sa ne ma wo yin nipa ba ko nya me dia ye adom ti stress ye ka manfo enhwe ni ye pa na emwa ye nyina you dog ya da wase ene on church ma o de amaye ya da se pa etiefo dog aka bebre enam ye mreni ntino ye time ni sa agro eye de no na de esa ekrom ketwa efo ntinyame boa next week na da sende sene ye be san be hia ne asan ginchirechiremu bebre every dog honum dog ya da wase bebre e ma official council afin committee ya da